हमारे बीच हमारे महाराज जी हैं जिनको देख के अच्छा लगता है हर समय। हमारे बीच जिन्होंने हमको बुलाया है कृष्णदा, और मैं यहाँ आती हूँ शक्ति के लिए। हमारे बीच शायन है, यहाँ पे सब हमारे काउंसलर्स है। शोनी मुखर्जी जो हमारी टीएमसी महिला की प्रेसिडेंट है उत्तर कलकत्ता की, সোমা বাবলু ব্যানার্জি, এখানে আমার ওই জয়সওয়াল সমাজের লোকেরা বসে আছে, প্রত্যেকে মিলে। यहाँ से कितना सालों से हो रहा है? 26 सालों से। एक प्रोग्राम 26 साल तक इसको इस सांचे में ढाल के ले आना भी बहुत बड़ी बात है। शायद हम लोग लिट्टी चोखा समझते भी नहीं जब कृष्णदा ने इस प्रोग्राम को शुरू किया। अभी तो हम लोग का हर किसी का ऐसे में, यानी कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में ये होता है लिट्टी चोखा, इतना बड़े पैमाने में नहीं, लेकिन छोटे पैमाने में भी हम लोग करते हैं ये लिट्टी चोखा का उत्सव। तो मैं ये कहूंगी कृष्णदा, ये पूर्वांचल मत कहिए, ये कहिए बंगाल की लिट्टी चोखा का मामा। कौन बोला? हम बंगाली लोग हम सबको लेके चल सकते हैं। पूर्वांचल मत कहिए, ये अपना ही है। आज देखिए जितना लिट्टी चोखा हमारी बिहारी भाई बहन नहीं लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग को लिट्टी भी पसंद है और चोखा तो मुझे और भी पसंद है, क्योंकि उसमें झाल रहता है ना, तीखा तीखा रहता है। तीखापन तो चाहिए, क्योंकि देश में तो मीठापन उड़ गया है। हम लोग अगर हम लोग मीठा बोलते हैं, हमारी बंगाली जो भाषा है वो मिठास से तैयार होता है, लेकिन देश में तीखापन चल रहा है। जहाँ झाल है ये लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन हमारी बंगाल में देखिए दीदी एकदम ऊपर बैठे हैं और दीदी सिखाती है कि सबको लेके चलो। धर्म जार जार उत्सव सभा, ये महोत्सव है, ये सबका उत्सव है। हम देखिए सब बंगाली लोग बैठे हैं, हम कितना शौक से लिट्टी चोखा खाते हैं। हालांकि खाली कृष्णदा का यहाँ नहीं, हम लोग बाहर में भी खरीद कर भी खा लेते हैं। तो ये हमारी बंगाल की परंपरा है। तो बंगाल को जो लोग आघात करेंगे और बंगाल को जो लोग दुष्शब्द कहेंगे, और यहाँ पे कोई तो कह भी देता है कि बंगाल जरा बांग्ला बोले तारा बांग्लादेशी, पश्चिम बंगाल। बंगाल क्या होता है भाई? पहले पश्चिम बंगाल कह लो, सीखो, फिर आके बंगाल को बोलो। बंगाल बंगाल सुनार बंगला, बंगला क्या होता है? सब जंगला से बंगला बोले, কোথা থেকে আসে? বংলা সোনার বংলা, সোনার মধ্যপ্রদেশ করেছো, সোনার দিল্লি করতে পেরেছো, সোনার গুজরাট করতে পেরেছো, সোনার বিহার করতে পেরেছো, সোনার বংলা করবে? এত খারাপ ভাষা এবং এত খারাপ কথা আমরা কারুর মুখের উপর শুনিনি। যা পাচ্ছে সে বলে যাচ্ছে। আর সত্যি এখন বুমরা শামরাং বুমরা, আমি ছুটে চলে গেছিলাম, তার কারণ আজকে 4 জানুয়ারি, বিগত 60 দিন ধরে 60 ডেজ আমরা যারা এখানে বসে আছি, ওখানে শক্তিরা আছে, আমরা 60 দিন ধরে এসআইআর করেছি। আজও আমি সকাল থেকে সব ক্যাম্পে ঘুরে বাড়িতে গিয়ে খুব ঠান্ডা লাগছিল, এই জ্যাকেটটা নিয়ে তারপরে গেলাম। তাই যখন বুমরা শুনেছে ওখানে চলে গেছি। দেখুন জায়গাটা হচ্ছে পশ্চিম বাংলা, লিট্টি চোখা পূর্বাঞ্চল বলছো, আর গান হচ্ছে কাশ্মীরে। এই বাংলা কোথাও পাবে ভারতবর্ষের মধ্যে? এই ভালোবাসা কেউ পাবে? কেউ পাবে না। তাই জন্য এখানে শিখতে হবে। যারা বাইরে বহিরাগতরা বাইরেই থাকে। আর আমার দিদি, আমার নেত্রী, আমার নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারা আমাদের কি শেখায় যে প্রত্যেকে মিলে থাকো। দিদি তো বলছে না ও আসো সাধনা দিয়ে শোনো, দিদি
দিদি তো বলছে না যে ও বিহার, ও ইউপিবাসী, ও কি রাজস্থানী, ও কি এই, সে কি তাই, ও কি খ্রিস্টান, দিদি তো বলছে না, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তো বলছেন না। তার কারণ আমরা বলি যারা বাংলায় আছে তারা বাঙালি, তারা আমার বাংলার লোক, বাংলার মানুষ। আমরা বাংলাকে বিভক্ত করতে দেব না। এই ইয়েতেই বলে রাখি যে তোমরা যদি এই ধরনের জিনিস করতে আসো, তো আমার নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কি বলছে বলছে, আর দিদি তার উপর মাথায় বসে কি বলছে বলছে, जो हम लोग से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। এই বাংলাকে, এই সংস্কৃতিকে তোমরা ভাঙছো। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে আমাদের হৃদয়, যার বই পড়ে পড়ে আমরা কখনো কেঁদেছি, কখনো হেসেছি, कभी दिल में भी प्यार उठता था। वो बोल रहा है बंकिम दा दा क्या चादा কি হ্যাঁ ও দাদা বলতে একটু চা দেবে, আপনার তো বঙ্কিম দা। এটা ঠিক না, এটা কখনো একটা বাঙালি হিসেবে মেনে নেওয়া যায় না। বাংলার সংস্কৃতিকে আপনারা জানেন না, বাংলার কৃষ্টি, বাংলা সংস্কৃতি, বাংলা কিভাবে চলছে আপনারা জানেন না। আপনারা খারাপ ভাষা বলছেন। আমি হঠাৎ করে শুনলাম দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ভাবো, সে এসে বলতে বলতে বলছে রবীন্দ্র সানাই। সে কে? সানাই, সান্যাল বলেনি, আমি অনেকবার শুনেছি সানাই। ও কি নতুন উৎপাদিত হলো? আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যার গান শুনে আমরা বড় হয়েছি, যার গান শুনে আমরা কখনো নেচেছি, কখনো হেসেছি, কখনো তার গান শুনে কেঁদেছি, সেই কবিগুরুকে বলছে রবীন্দ্র সানাই। ভাবো, এরা সোনার বাংলা করবে, এদের সোনার বাংলা করতে হবে না। আর একজন তো বলে দিয়েছে বাংলা বলতে তো ছেই নেই, ভাষাই নেই। ও চলো বাংলা বলতে হলো বাংলাদেশে, আমরা তো সব বাংলাদেশ, রাষ্ট্র কি করতে এখানে আসতে হবে না। আর যাদের এই বাংলা থেকেও জয় বাংলা শুনতে কষ্ট হয়, হৃদয় জলে, পিঠে চাবুক পড়ে, তাদের বলছি বাংলা ছেড়ে চলে যাও, বাংলায় তোমাদের দরকার নেই। তো আসুন, আমি কৃষ্ণদা, শক্তি, প্রত্যেকে আরো আমাদের সমস্ত গেস্টরা আস্তে আস্তে আসছে, সকলকে বলবো কি গো প্রদীপ মজুমদার রোজ গুড মর্নিং কথা এখন শুনতে পাচ্ছ না। আসুন, আনন্দের একটা উৎসব হচ্ছে, কিন্তু এগুলো হচ্ছে মনের কথা, প্রাণের কথা। যখন একজন বৃদ্ধ 83 years old, 83 साल, जब कोई आके हाथ पकड़ के बोल रहा है कि नॉयना আমার যদি नामটা ना उठे আমি কোথায় যাব, और उनके आंखों में आंसू है, जब ये सब देखते हैं हमारा भी दिल होता है। कोई कोई समझेगा अरे आपका दिल हो रहा है, आप रो रही हो, बोलेगा हाँ एसआईआर आया है, एसआईआर चला जाएगा, वोट आएगा, वोट चला जाएगा, लेकिन इंसानियत रह जाएगी। इंसानियत कभी नहीं जाती है। अगर दूसरों की दर्द में हम रो नहीं सकते तो हम किस चीज का इंसान है? पत्थर की, ऐसे पत्थर के इंसान का क्या फायदा? तो आइए, मैं कृष्णदा और शक्ति और जितने भी हमारे यहाँ पे सब है, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आप लोग ये भोज जो उत्सव ये 26 सालों से आप लोग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होगी। चलिए, रास्ते में मुलाकात होगी, रास्ते में देखा होगा। অনেক অনেক ভালো থাকবেন এবং সবাইকে বলবো যারা এখানে